हेलो एवरीवन, मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल JK हेल्पिंग हैंड्स में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो JK SSB ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 ऑफ 2021 निकाली, उसके लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना ब्राउज़र खोलना होगा अपने मोबाइल फ़ोन का या लैपटॉप का। फिर आपको यहाँ पर सर्च में लिखना होगा JK SSB। फिर आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जो आपको यहाँ पर पहले दिख रहा है JK SSB, इस पर क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा है कि जो JK SSB की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको क्या करना होगा, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और आपकी लेफ्ट साइड में दिख जाएगा, लेफ्ट बॉटम में नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर लिखा होगा अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 ऑफ 2021। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपने अभी तक एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं की तो आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप देख सकते कितने पोस्ट है और कौन से पोस्ट निकले। तो अभी हम बताएंगे आपको किस तरह अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है हमारे सामने। तो यहाँ पर जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है हमें उससे कुछ नहीं करना है। हमें यहाँ पर जाना होगा जो 6 सीरियल नंबर पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ 2 ऑफ 2021, यहाँ पर हम डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। और इसके अलावा हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो इसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ रहा हमारे सामने। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक JK SSB के किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उसको क्या करना होगा, उसको यहाँ पर साइन अप करना होगा। मतलब जो JK SSB ने डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकाले इससे पहले, तो अगर उस स्टूडेंट ने उनमें किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मतलब उसने अपना अकाउंट नहीं बनाया था, तो वो यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकता है, रजिस्टर कर सकते हैं। तो साइन अप पे क्लिक करके इस तरह का इंटरफेस आ रहा हमारे सामने। तो यहाँ पर आपको यहाँ डिटेल्स एंटर करने होंगे। यहाँ पर आपका नेम है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। और आपको उसी तरह अपने डिटेल्स एंटर करने होंगे जिस तरह आपके 10th के मार्क शीट पे डिटेल्स है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम है इशफाक अहमद मलिक, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा इशफाक और यहाँ पर अहमद और यहाँ पर मलिक। तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर लिखना होगा। अगर आप मेल हो यहाँ पर, अगर फीमेल यहाँ पर, अगर ट्रांसजेंडर यहाँ पर टिक करना होगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना होगा। जो आपका ईमेल एड्रेस जो चल रहा होगा आपको वही। उसके अलावा आपको यहाँ पर रिटाइप करना होगा। जो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी दिया वही यहाँ पर भी आपको इंटर करना होगा। उसके बाद आपको जो अपना मोबाइल नंबर है जिस पे आपको OTP आएगा वो आपको वेरीफाई करना होगा, वो आपको यहाँ पर देना होगा और यहाँ पर फिर से उसको एंटर करना होगा। तो मैं अपनी सारी पूरी डिटेल्स एंटर करूँगा, फिर मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। तो मैंने अपने पूरी डिटेल्स एंटर की है अकॉर्डिंग टू माई 10th मार्क का शीट। तो अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद इस तरह का मेरे सामने। तो जो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दिया था उस पर मेरा OTP सेंड किया गया है। तो मुझे यहाँ पर एंटर करना होगा, यहाँ पर इस पॉप बॉक्स में। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर नीचे अपना पासवर्ड चूज़ करना होगा और वो पासवर्ड मुझे चूज़ करना होगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना पासवर्ड चूज़ करना होगा और उसको यहाँ पर कंफर्म करना होगा। जो मैं यहाँ पर मतलब पासवर्ड लगाऊंगा वही मुझे यहाँ पर भी लगाना होगा। और यहाँ पर एंटर OTP पे मुझे अपना OTP लगाना होगा जो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया जो मैंने ऊपर दिया था। तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट OTP पे क्लिक करना होगा। तो मैंने अपना OTP दिया, यहाँ पर एंटर किया और मैंने पासवर्ड भी चूज़ किया है। अब मैं सबमिट OTP पे क्लिक करूँगा। तो अब मेरा अकाउंट बन गया। जो मैंने पासवर्ड रखा है और जो मैंने ईमेल आईडी दिया है वो मुझे दोनों यहाँ पर एंटर करने होंगे। और अगर किसी स्टूडेंट ने इससे पहले किसी नोटिफिकेशन में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसको सीधे यहाँ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा। तो फिर इस पर टिक करना होगा। तो उससे क्या होगा, अगर किसी ने जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया तो उसका नया फ़ी नहीं भरना पड़ेगा और उसके डिटेल्स वहाँ पर सेव रहते हैं। तो उसको अपने डिटेल्स फिर से एंटर नहीं करने होंगे। तो जैसे कि हमने पहले अप्लाई किया किसी पोस्ट के लिए अंडर नोटिफिकेशन 1 ऑफ 2021, तो हमने उसके लिए रखा था अपना ईमेल और पासवर्ड, हम भी वही एंटर करेंगे। तो हमने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाया है। तो अब यहाँ पर टिक करेंगे दैट आई एम नॉट अ रोबोट।
अब हम लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ रहा है हमारे सामने। तो यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड, यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन दिखेंगे जो हमने इससे पहले अप्लाई किया है उन पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर हम ग्रीवनेस कर सकते हैं पेमेंट के रिलेटेड, और यहाँ पर लॉग आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रही है नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021। तो यहाँ पर हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिवीजन डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट्स। तो यहाँ पर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको उस पर क्लिक करना होगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो इतने सारे पोस्ट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल पटवारी, तो आप उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं जैसे इस तरह। फिर आपको क्या करना होगा, नीचे जाना होगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। इसके अलावा अगर मैं इसमें एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर वो पोस्ट है ये जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर कंप्यूटर, तो मुझे इस पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद मुझे नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, और फिर मुझे यहाँ पर इस पर टिक करना होगा और मुझे इन सारों बॉक्स पे टिक करना होगा। इससे क्या होगा, मैं इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ अभी, और मुझे सिर्फ एक ही बार फी भरना होगा। अगर मैं सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए करूँगा तो उसका मतलब होगा कि मैंने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है। तो मुझे अच्छा है कि मैं सबके लिए अप्लाई करूँ एक ही फी में, और मुझे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जॉब लग सकता है। तो इसी तरह आपको सारे यहाँ पर टिक करने होंगे। तो अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ रहा है हमारे सामने। जो हमने नाम दिया था पहले वो यहाँ पर हमारा नाम दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिख रहा है, और अब हमें बाकी डिटेल्स एंटर करने होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अपना मिस्टर वगैरह एंटर करना होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपना फादर्स का नेम एंटर करना होगा, और यहाँ पर अपने मदर्स का नेम, और जिस तरह आपके 10th के मार्क शीट पे डिटेल्स है। फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होगी, जैसे ओपन मेरिट में, एससी में, एसटी में, आरबी है, जो भी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होंगी। यहाँ पर आपको इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह एक्स सर्विस मैन है वो आपको एंटर करने होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपको अपने डीओबी एंटर करने होंगे, और आपकी डीओबी किस तरह है आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। पहले आपको मंथ की डिटेल्स एंटर करनी होगी, फिर डे, फिर ईयर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी डीओबी है 2 जून 1990, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 जून 1990, आपको यहाँ पर 06 लगाना होगा, फिर 02, फिर 1990। इस तरह आपको डिटेल्स अपने एंटर करने होंगे। या उसके अलावा यहाँ पर कैलेंडर आएगा आपको। तो यहाँ पर अगर मैंने बताया कि आपका 2 जून है, तो आपको यहाँ पर पहले ईयर सिलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पर क्लिक करना होगा ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 1990 है, तो आपने पहले ईयर चूज़ किया, फिर इसके बाद जून बताया हमने आपको जून, फिर इसके बाद 2, तो इस तरह दिख जाएगा। आप देखना अब यहाँ पर किस तरह आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ पर आएगा 06021990, आया 06021990, मतलब ये है आपका जून 2 जून 1990। तो इस तरह का आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी। बहुत सारे इसमें बाद में कंफ्यूज होते हैं वो कि हमारा डीओबी गलत है। तो आप क्या कर दीजिए, एक काम, आप कैलेंडर से ही यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर कीजिए। इस तरह आपका गलत नहीं हो सकता डिटेल्स। तो यहाँ पर अपने आपकी एज वगैरह, मोबाइल नंबर, डिटेल्स दिख जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर वेदर आप मैरिड और अनमेरिड, वो यहाँ पर आपको लगाना होगा। अगर अनमेरिड तो नो, अगर फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना वेदर यू आर डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, आपको यस लिखना होगा। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं तो आपको यस पे क्लिक करना होगा। उसके अलावा यहाँ पर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बीन इशूड, तो आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यस लगाना होगा, अगर नो है तो नो पे क्लिक करना होगा। तो हम यस पे क्लिक कर लेंगे, हमारे पास है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और किसने आपको वो इशू किए और आपको इशूइंग अथॉरिटी को यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो उसके अलावा आपको यहाँ पर अपना डिवीज़न एंटर करना होगा, क्या आप जम्मू डिवीज़न से या कश्मीर डिवीज़न से। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा,
اگر آپ جموں ڈویژن کے تو جموں ڈویژن میں جو ڈسٹرکس ہے وہ آپ کو یہاں پر انٹر کرنا ہوگا، اپنا ڈسٹرکٹ چوز کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کشمیر ڈویژن سے بلانگ کرتے ہو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہوگا، پھر یہاں پر آپ کو کشمیر کے ڈسٹرکس دکھ جائیں گے، تو آپ کو ان میں سے اپنا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہوگا۔ تو جب آپ نے پورے ڈیٹیلس انٹر کیے اوپر، اس کے بعد آپ کو سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہوگا۔ تو ہم نے اپنے ڈیٹیلس پورے انٹر کیے، اب ہم سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے۔ تو پہلے ہم نے پرسنل ڈیٹیلس انٹر کی ہے، اب ہمیں اپنا پرماننٹ ایڈریس کے ڈیٹیلس انٹر کرنے ہوں گے یہاں پر۔ تو یہاں پر آپ کو اپنا ہاؤس نمبر دینا ہوگا جو آپ کے آدھار کارڈ یا راشن کارڈ پہ مینشنڈ ہو، اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کا جو لوکلٹی ہے، محلہ ہے یا وارڈ نمبر ہے، جو آپ کا وارڈ نمبر ہے پنچایت کے حساب سے جو وارڈ نمبر آتا ہے وہ آپ کو انٹر کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اپنے ولیج کا نام لکھنا ہوگا، اور یہاں پر آپ کو اپنا ڈویژن یا اپنا ڈویژن آپ جموں ڈویژن سے یا کشمیر ڈویژن سے، اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اپنا ڈسٹرکٹ مینشن کرنا ہوگا، اور اس کا تحصیل، اور یہاں پر بلاک، اور یہاں پر پنچایت کس پنچایت میں آتے ہیں آپ، اور یہاں پر اپنا پن کوڈ۔ تو پھر آپ کو سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہوگا۔ پھر یہاں پر آپ کو ڈسٹرکٹ میں یہاں پر اس کے ڈسٹرکٹس دکھ جائیں گے اس ڈویژن کی، پھر آپ کو اپنا ریسپیکٹیو ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہوگا، اور پھر جو اس ڈسٹرکٹ میں تحصیلز آتے ہیں آپ کو اپنا تحصیل سلیکٹ کرنا ہوگا، اور پھر اپنا بلاک اور پنچایت اور پن کوڈ۔ اب ہم نے اپنے ڈیٹیلس انٹر کیے، اب ہم سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے۔ اب یہاں پر آپ کے کورسپونڈنس ایڈریس دکھ رہا ہے، تو اگر آپ نے جو اس سے پہلے پرمنٹ ایڈریس دیا اگر وہی آپ کے کورسپونڈنس ایڈریس بھی ہے تو آپ کو یہاں پر یس پہ کلک کرنا ہوگا، سیم ایز پرمنٹ ایڈریس۔ تو آپ کو یہاں پر پھر سے ڈیٹیل انٹر نہیں کرنے پڑیں گے، ہم یس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے۔ تو ہم نے سیو ایز پرمنٹ ایڈریس یس پہ کلک کیا تو ہمارے ڈیٹیلز یہاں پر فل ہو گئی آٹومیٹیکلی۔ تو اب ہم سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے۔ اب یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے کہ کیٹیگری آف دا اپلیکینٹ، تو یہاں پر ہم نے پہلے چوز کیا تھا ہماری کیٹیگری اوپن میرٹ ہے، تو ہم یہاں پر اب اس کو ریسلیکٹ نہیں کر سکتے یا چینج نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں بتا رہے ہیں، آر یو اسپیشلی ایبلڈ پرسن، کیا آپ فزیکلی ہینڈیکیپڈ ہے؟ تو اگر ہے تو یس پہ کلک کیجیے، اگر نہیں ہے تو نو پہ کلک کیجیے۔ اور یہاں پر آر یو این امپلائی آف جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ، کیا آپ گورنمنٹ امپلائی، مطلب آپ کا جاب ہے کسی گورنمنٹ ایجنسی میں کسی ڈپارٹمنٹ میں، تو یس پہ کلک کیجیے، اگر نہیں تو نو پہ کلک کیجیے۔ آر یو این ایکس سروس مین، اگر آپ ایکس سروس مین ہیں، آپ ریٹائر ہوئے کسی ڈپارٹمنٹ میں جس میں زیادہ سروس نہیں ہوتی تو اس کو ایکس سروس مین کہتے ہیں، تو اگر آپ ایکس سروس مین ہیں تو یس پہ کلک کیجیے، اگر نہیں تو نو پہ۔ تو ہم نے اپنے ڈیٹیلس انٹر کی، اب یہاں پر ہم سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے۔ اب یہاں پر کرائمنل پروسیڈنگس دکھ رہے ہیں یہاں پر، تو ہمیں یہاں پر ان کو اسی حساب سے ٹک کرنا ہوگا۔ ویدر اینی ایف آئی آر ہیز بین لاجڈ رجسٹرڈ اگینسٹ یو، مطلب اگر آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر لاج ہوا ہے، رجسٹر ہوا ہے، تو آپ کو یس لکھنا ہوگا، اگر نہیں تو نو پہ ٹک کرنا ہوگا۔ ویدر اینی پروسیکیوشن از پینڈنگ ان اینی کورٹ آف لا اگینسٹ یو، مطلب کسی کورٹ میں آپ کے خلاف کیس تو نہیں چل رہا، اگر یس تو یس، اگر نہیں تو نو۔ اگر آپ کے خلاف کوئی چارج شیٹ فائل ہوا ہے تو یس، اگر نہیں تو نو۔ تو اگر کسی جرم میں آپ ملوث ہے تو یس، اگر نہیں تو نو۔ اگر کورٹ کیس فائل ہوا آپ کے خلاف تو یس، اگر نہیں تو نو۔ اگر آپ کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن انیشیٹ کیے تو یس، اگر نہیں تو نو۔ تو آپ کو اس طرح ان پہ کلک کرنا ہوگا اپنے حساب سے۔ تو پھر آپ کو یہاں پر سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ کو اپنے کوالیفیکیشن ڈیٹیلس انٹر کرنے ہوں گے۔ پہلے یہاں پر میٹرک، آپ نے میٹرک کہاں سے کیا ہے؟ تو اگر آپ نے جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے کیا ہے تو آپ کو اس پہ ٹک کرنا ہوگا۔ اور باقی یہاں پر سی بی ایس سی، آئی سی ایس سی، این او ایس اور ادر سے کیا ہے تو آپ اپنے حساب سے ان پہ ٹک کرنا ہوگا۔ پھر یہاں پر آپ کو میٹرک کی پرسنٹیج انٹر کرنے ہوں گی، اور یہاں پر آپ کو میٹرک کا رزلٹ ڈیٹ انٹر کرنا ہوگا۔ مارک شیٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ رزلٹ کب نکلا ہے، اور یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا کہ آپ نے کتنے مارکس اوبٹین کیے ہیں 10th میں، اور یہاں پر آپ کو لکھنا ہے کہ میکسیمم مارکس کتنے تھے، کتنے مارکسوں میں سے آپ نے یہ مارکس حاصل کیے۔ یہاں پر جو آپ نے لکھے اوبٹینڈ، جو آپ نے حاصل کیے ہیں، مطلب کتنے میں سے کیا آپ نے، وہ یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے میکسیمم مارکس 500 ہے تو آپ کو یہاں پر 500 مینشن کیا ہے۔ اگر آپ نے کیا 250 مارکس اوبٹین کیے ہے تو آپ کو یہاں پر لکھنا ہوگا 250 مارکس یہاں پر 500۔ تو اس کا مطلب جو آپ کی پرسنٹیج وہ 50%، وہ یہاں پر آپ کو انٹر کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر جو مارک شیٹ پہ آپ کے ڈیٹیلز ہوں گے تو یہاں پر آپ کا جو مارک شیٹ ہے اس پہ رزلٹ ڈیٹ لکھا ہوتا ہے، مینشنڈ ہوتا ہے، اب وہ آپ کو یہاں پر انٹر کرنا ہوگا۔ پھر آپ کو یہاں پر سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہوگا۔ تو ہم نے اپنے کوالیفیکیشن ڈیٹیلز بھی انٹر کی ہے، تو اب ہم سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے۔
تو ہماری کوالیفیکیشن ڈیٹیلز سکسیسفلی اپلوڈ ہو گئے. تو اب ہمیں یہاں پر ادر ڈیٹیلز انٹر کرنے ہوں گے. یہ کچھ بتا رہے ڈو یو پوزیس دا پرسکرائبڈ ایجوکیشن کوالیفیکیشن ایز پر دا ایڈورٹائزمنٹ نوٹیفکیشن. تو آپ کو یہ بتا رہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن ہے کیا اکارڈنگ ٹو ایڈورٹائزمنٹ نوٹیفکیشن. تو میری ہے تو مجھے یس کرنا ہوگا. اگر آپ نو کرو گے تو آپ ایلیجبل نہیں ہو. پھر مطلب اس کا مطلب ہے آپ کی کوالیفیکیشن اکارڈنگ ٹو ایڈورٹائزمنٹ نوٹیفکیشن نہیں ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. پھر تو آپ کی کوالیفیکیشن اکارڈنگ ٹو ایڈورٹائزمنٹ نوٹیفکیشن ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا ایگزامینیشن سینٹر چوز کرنا ہوگا. آپ جموں ڈویژن میں رکھنا چاہتے ہو یا کشمیر ڈویژن میں. تو میں کشمیر ڈویژن میں کر رہا ہوں تو میرا ایگزام جو ہوگا وہ کشمیر ڈویژن میں ہوگا. پھر تو اب مجھے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہوگا. تو یہاں پر پھر ڈکلیریشن آ رہا ہے آپ کو یہ پڑھنا ہوگا. اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس پہ ٹک کرنا ہوگا آئی ایم ایگری. اور اگر آپ اس پہ ایگری نہیں ہیں تو آپ کو اس پہ ٹک کرنا آئی ڈو ناٹ ایگری. تو پھر آپ مطلب اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. تو آئی ڈو ایگری تو ہم نے اس پہ کلک کیا. اب ہم یہاں پہ کلک کریں گے سیو اینڈ کنٹینیو پہ. سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد تو ہمیں اب یہاں پر اپنا فوٹوگراف اور یہاں پر اپنا سائن اپلوڈ کرنے ہوں گے. اور ان کا سائز ہونا چاہیے <1 MB. تو ہم یہاں پر اپنا فوٹو اور اپنا سگنیچر اپلوڈ کریں گے. تو یہاں پر آپ کو فائل چوز کرنی ہوگی. آپ کو پہلے ڈاکومنٹس ریڈی رکھنے ہوں گے <1 MB فوٹوگراف بھی اور سگنیچر بھی. یہاں پر لیٹسٹ فوٹوگراف ہونا چاہیے, بہت پرانا نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ کو ایگزام کے وقت ایگزام سینٹر میں ڈفیکلٹی ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ کا فوٹو آپ کے ساتھ نہیں ملے گا تو آپ کو ایگزام سینٹر سے باہر بھی نکالا جا سکتا ہے. تو اس لیے آپ کوئی لیٹسٹ فوٹوگراف اپلوڈ کیجیے. تو یہاں پر آپ کو جب آپ نے پہلے ڈاکومنٹس ریڈی رکھے کسی فولڈر میں تو پھر آپ کو یہاں پر وہ فولڈر سلیکٹ کرنا ہوگا اور یہاں پر اس کو اپلوڈ کرنا ہوگا. تو اب ہم اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے. میں نے اپنا یہاں پر لیٹسٹ فوٹوگراف سلیکٹ کیا ہے اور میں نے اپنا سگنیچر بھی سلیکٹ کیا ہے. تو اب مجھے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد میرے فوٹوگرافس اور سگنیچر اپلوڈ ہوں گے. تو اب ہم سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے. تو ہم نے جو ڈیٹیلز انٹر کی ہے وہ یہاں پر ہمارے ڈیٹیلز آئے. تو یہاں پر آپ کو اپنا نام اپنا ڈیٹیلز جو آپ نے اس فارم میں انٹر کیا ہے تو وہاں پر آپ کو دکھ جائیں گے. تو آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ڈیٹیلز صحیح سے انٹر کیے ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اگر ٹھیک نہیں تو آپ پھر سے وہاں واپس جا کے ان کو ایڈٹ کر سکتے. اگر آپ نے اس کے بعد اس کو یہاں پر نیچے ٹک کیا ہے فارورڈ کیا تو آپ بعد میں اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے. تو پھر بعد میں ایک لنک ایکٹیویٹ کی جائے گی لاسٹ میں جب فارمز کا لاسٹ ڈیٹ ہوگا تو تب آپ ڈیٹیلز کو ایڈٹ کر سکتے. تو فی الحال نہیں کر سکتے اگر آپ نے فی بھرا ہے. تو اب ہم یہاں پر اپنے ڈیٹیلز چیک کریں گے پھر اس کے بعد ہم فی بھر دیں گے. تو ہم نے اپنے ڈیٹیلز اوپر چیک کیے وہ صحیح یا غلط ہے. تو ابھی ہم کیا کریں گے ہم اپنا اب فی بھریں گے. تو ہم یہاں پر ٹک کریں گے بل ڈیسک کے تھرو ہم پیمنٹ کریں گے. جب ہم نے اس پہ ٹک کیا تو ہمیں یہاں پر پھر کلک کرنا ہوگا پروسیڈ ٹو پیمنٹ پہ. تو اب ہم اس پہ کلک کر لیں گے. تو اب یہاں پر آپ کو اپنا کارڈ چوز کرنا ہوگا. اگر آپ کا کریڈٹ کارڈ تو یہ ابھی کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز دکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پر بائی ڈیفالٹ. اگر آپ کا ڈیبٹ کارڈ ہے تو آپ کو اس پہ ٹک کرنا ہوگا. اگر ڈیبٹ کارڈ پلس ATM پن پھر اس پہ ٹک کرنا ہوگا. اگر آپ کا مطلب انٹرنیٹ بینکنگ ہے تو اس پہ کلک کرنا ہوگا. تو ہم ڈیبٹ کارڈ سے بھریں گے اپنا. تو ہم یہاں پر کلک کریں گے ڈیبٹ کارڈ پہ. ڈیبٹ کارڈ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا کارڈ کا نمبر انٹر کرنا ہوگا. جو 16 ڈیجٹس ہوتے ہیں یوزولی کارڈ نمبر وہ آپ کو یہاں پر انٹر کرنا ہوں گے. اس کے علاوہ جو یہاں پر ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتا ہے جو ATM کارڈ پہ ہوتا ہے وہ رہتا ہے مطلب فار ایگزامپل 10/28 اس طرح ہوتا ہے وہ منتھ آپ ڈیجٹس اور بعد میں جو 2 ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ ایئر رہتا ہے. اور یہاں پر CVV یا CVC نمبر جو رہتا ہے جو ATM کارڈ کے پیچھے ہوتا ہے وہ 3 ڈیجٹس وہ آپ کو انٹر کرنا ہوں گے. اور جو آپ کے ATM کارڈ ہے جو اس پہ نام مینشن ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پر انٹر کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر میک پیمنٹ پہ کلک کرنا ہوگا. تو ہم نے اوپر اپنے ڈیبٹ کارڈ کے سارے ڈیٹیلز انٹر کی ہے. تو اب ہمیں میک پیمنٹ پہ کلک کرنا ہوگا. تو پھر اس کے بعد ہمارے موبائل نمبر پہ رجسٹرڈ موبائل نمبر پہ OTP آئے گا وہ ہمیں انٹر کرنا ہوگا. تو ہم میک پیمنٹ پہ کلک کریں گے. تو میک پیمنٹ پہ کلک کر کے اس طرح کا انٹرفیس آ رہا ہمارے سامنے. اور جو ہمارا رجسٹرڈ موبائل نمبر ہے اس بینک کے ساتھ اس ATM اس ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ اور جو ہمارا رجسٹرڈ موبائل نمبر لنکڈ ہے اس ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ اس پہ ہمارا OTP آئے گا وہ ہمیں یہاں پر انٹر کرنا ہوگا. اور یہ بات دھیان میں رکھے اگر کبھی کوئی ان نون آپ کو
कॉल या मैसेज करेगा, बताएगा कि आपको मैंने OTP भेजा है या हम बैंक की तरफ से है, तो कभी शेयर मत कीजिए उससे, वो फ्रॉडलेंट्स होते हैं, तो वो आपका पैसा खा सकते हैं। तो इसलिए वो क्रेडेंशियल जो जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स रहते हैं वो किसी अननोन से शेयर नहीं करने चाहिए। ये था एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है वो। तो अब हम यहाँ पर OTP अपना एंटर करेंगे जो हमारे मोबाइल नंबर पे आया है। तो हमने अपना OTP एंटर किया है जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया है। तो अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूर वैलिडेशन इज कंप्लीट। तो हमने सक्सेसफुली पेमेंट की है। तो यहाँ पर अब हमारा फॉर्म दिख रहा है और यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन ID और हमारा जो डेट और टाइम के साथ जब हमने पेमेंट की है, और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर पूरा। तो अब आपको यहाँ पर जो फॉर्म निकलेगा इसको आपको अपने पास प्रिंट करके रखना होगा या अपने लैपटॉप या मोबाइल में सेव करके रखना होगा। आपने फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है। फिर आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पर इस तरह का आ रहा है आपको होम या प्रिंट। आप इसको यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते, होम पे भी जा सकते, वहाँ पर आप देख सकते आपने किस किस के लिए फॉर्म भरा है। तो अब हम होम पे जाएंगे। तो जब हम होम पे चले तो यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएंगे और यहाँ पर हमारा पेमेंट रिसिप्ट, यहाँ पर पेमेंट ग्रीवेंस, अगर आपने पेमेंट की वो फेल हुए, पैसे डिडक्ट हुए आपके अकाउंट में और फॉर्म नंबर जनरेट नहीं हुआ, तो वहाँ यहाँ पर आप उनको मेंशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेंशन है जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर कंप्यूटर, जो हमने अभी भरा है वो नोटिफिकेशन नंबर 2, और यहाँ पर एप्लीकेशन डेट और यहाँ पर स्टेट्स एक्टिव, यहाँ पर एक्शन डिटेल्स वगैरह। तो यहाँ पर जो पेमेंट रिसिप्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू डिटेल पेज। तो अब हमने फाइनली अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है। तो इसी तरह आप किसी भी पोस्ट के लिए इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा किसी और पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो जब आपने अप्लाई पे क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने कि आपके सामने फिर से ये सारे पोस्ट दिख जाएंगे। तो अगर आप इसके अलावा इन पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, एक में जो आपने भरा, उसके अलावा अगर आप किसी और पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कलर दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसके लिए हमने अप्लाई किया है। तो इसके अलावा अगर आप किसी और पोस्ट में इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उस पर क्लिक करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर हम क्लिक करने के बाद हमें नीचे जाना होगा और फिर सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। तो फिर उसके बाद जो हमने डिटेल्स सबमिट की है, जो पहला फॉर्म हमने भरा, तो वो सेव रहेंगे, आपको फिर से डिटेल्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हैं। तो हमने अभी फॉर्म सबमिट किया, तो अब हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स कि आप JKSB के लिए जो एडवर्टाइज नंबर 2 थी उसके लिए किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और फिर जो पोस्ट दिख रही है उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहले बार विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएंगी। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।